नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिबाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारू देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। मागणारे बस रे जिबे स्कूल छात्र छात्री बड़ घोषणा कले राज्य सरकार। मागणारे बस रे जिबे स्कूल छात्र छात्री को पाए मागणा मुख्यमंत्री बस सेवा को अनुमोदन। समस्त विद्यालय छात्र छात्री मागणा बस यात्रा पाए योग्य। आउ बस रे जिबा पाए हेले स्कूल यूनिफॉर्म पिंधि आई कार्ड देखाइले पड़िबोनी बस पड़ा। मुख्यमंत्री बस सेवा योजना रे मिलिबो सुविधा। स्कूल पिला को नजर रे रखी बस चलाचल समय परिवर्तन हबो। जेपरि अधिक रु अधिक पिला बस सेवा पाई पारे ताको गुरुत्व दिया जाइछि। सर्विसेज तथ्य देवाको जिला शिक्षाधिकारी मानक परामर्श दिया जाइछि। व्यवस्था पाई वाणिज्य और परिवहन विभाग को गण शिक्षा सचिव चिठी लिखिछि। एथि पाई ओएसआरटीसी को अनुरोध करिछि। गण शिक्षा विभाग एस रूट रे मध्य परिवर्तन करबा को अनुरोध करा जाइछि। एने सूचना दैछि स्कूल और गण शिक्षा विभाग बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। मुख्यमंत्री कहले 1 लाख रो अधिक आशायी को से दैछन्ति नियुक्ति। 15 मास रे मोहन सरकार 1,07,926 जन को चाकरी बांटी। एने खद मुख्यमंत्री दैछन्ति सूचना। 30,032 सरकारी पदवी रे मिलिछि नियुक्ति। घरोई क्षेत्र रे 77,894 जन को मिलिछि नियुक्ति बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। सरकार को बड़ घोषणा। पेंशन पाइबे सुभद्रा हिताधिकारी 2 लाख रो उर्ध्व हेबे उपकृत। 60 वर्ष होइतले सुभद्रा हिताधिकारी को मिलिबो पेंशन। एमबीपीवाई और एनएसएपी रे हिताधिकारी को एने अंतर्भुक्त करा जबो। 60 वर्ष पर हिताधिकारी को एतेरे आवेदन करबा को पड़िबो। अधिक वयस्क और दुर्बल लोक को अधिक प्राथमिकता दिया जबो बोली कहिसंती प्रभाती परिडा। तबे मधुबाबू पेंशन योजना रे जोड़ी हेबे सुभद्रा हिताधिकारी। जातीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम रे मध्ये शामिल हेबे सुभद्रा लाभार्थी। सुभद्रा योजना रे पूर्वतन हिताधिकारी को अंतर्भुक्त करबा को एने चिठी होइछि। 60 वर्ष पर एमबीपीवाई एनएसएपी रे जे कोनोसी अधीन रे पेंशन पाई योग्य हेबे। एतेरे राज्यर 2 लाख रो उर्ध्व सुभद्रा लाभार्थी उपकृत हेबे बोली जणा पड़िछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। आरंभ होला कुकुर गणना। भुवनेश्वर महानगर निगम पक्षर प्रथम थर पर आरंभ होइछि कुकुर गणना। गुरुवार भोर 5 टारू आरंभ होई सकाळ 7 टा जाय चलितिला गणना कार्य। डिटेल सर्वे मेथड रे होइछि गणना। एककालीन 77 टी वार्ड रे चलितिबा गणना प्रक्रिया रे शामिल होइछन्ते 410 टी टीम। प्रत्येक गली कंदी रे 2 टी पर्यायर बुला कुकुर गणना करा जिवो। दक्ष पशु डाक्टरंक तत्वावधान रे 6 सुपरवाइजर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, एसएमटीए, डीओ, सीओ, वार्ड ऑफिसर प्रमुख एक कार्य रे शामिल होइछन्ते। सेप्टेम्बर 18 ରୁ 25 तारिख जाय चलिबो कुकुर गणना बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। 3 वर्ष रे सरकार को विज्ञापन खर्च 380 कोटी पार। 3 वर्ष रे राज्य सरकार को विज्ञापन खर्च 300 कोटी पार। ए कथाटी आपनको आश्चर्य करि पारे हेले कथाटी किंतु पूरा पूरी सत। गत 3टी आर्थिक वर्ष रे विज्ञापन बाबद राज्य सरकार 380 कोटी रो अधिक टंका खर्च करिसन्ते। एने उत्तर रखिछन्ते खद मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। मिलितबा सूचना मुताबिक 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 रे टीवी एवं न्यूज पेपर को विज्ञापन देवा बाबद रे सरकार 380 कोटी रो अधिक टंका खर्च करिसन्ते बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। आवास हिताधिकारी को मागणा बाली देबे सरकार सूचना देले मंत्री विभूति भूषण जेना। आवास हिताधिकारी को पाए खुशी खबर। मागणा रे बाली जगाइबे सरकार। एने खूब शीघ्र चूड़ांत निष्पत्ति नियाजिबो। गुरुवार विधायक रमेश बेहरा प्रश्न लिखित उत्तर रखी एमिति किछि कहिसंती इस्पात खनि मंत्री विभूति भूषण जेना। देश बाली माफिया को निस्तार मिलिबोनी बोली कहिले खनि मंत्री। तांको कहवा मुताबिक 2024-25 आर्थिक वर्ष रे 4,361 थर चढ़ाऊ करी 4,676 टे गाड़ी जब्त करा जायछि। ए बाबद रे 48 कोटी रो अधिक टंका जरिमाना आदाय करा जायछि। एहा 2025-26 आर्थिक वर्ष रे जुलाई 31 तारिख भितरे 2873 थर चढ़ाऊ करा जाई 18.41 कोटी टंका जरिमाना आदाय करा जायछि बोली मंत्री सूचना दैछन्ते बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। मुख्यमंत्री करबे अबकारी नीति समीक्षा। चलित मासर राज्य रे नया अबकारी नीति लागू होबाको जाउछि। या पूर्वर नया अबकारी नीति संबंध रे मुख्यमंत्री को अवगत करबे अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। निकटर एक प्रतिनिधि दल 2टी राज्य को गस्त करे सेठाकार अबकारी नीति संपर्क रिपोर्ट प्रस्तुत करुछि। सेही तथ्य को आज मुख्यमंत्री को आगर उपस्थापन करा जिवो। परे से सबुर तर्जमा करे राज्य रे नया अबकारी नीति लागू
ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର ଅପେକ୍ଷାର ହବ ଅନ୍ତ ଅସ୍ଥାୟୀ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରୁ ମୂଳ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର। ଆସିଲା ବଡ ଖବର ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଉଥିଲେ ଟିକେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେହିଦିନ ଜଗା ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଲାଗିବ କଟକଣା। କାରଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରୁ ମୂଳ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର, ଯାହାକି ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ହବ ଅସ୍ଥାୟୀ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି କାମ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ ମୂଳ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହବ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଲା କଂଗ୍ରେସ, 15 ବିଧାୟକଙ୍କର ଅଛି ସମର୍ଥନ। ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଲା କଂଗ୍ରେସ। ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଦେଲା କଂଗ୍ରେସ। 15 ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି। ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ। ଦିବଂଗତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହୋଇଛି। ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ଶରଣ ମାଝୀ। ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଳକିଆ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ। 6 ଜଣ ପୂର୍ବତନ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହେଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଅଧିବେଶନ। ଅଧିବେଶନରେ ହେବ 7ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର ଚୀନ ଛତର କରିଦେବ ବାତ୍ୟା ଶୁ ଶୁ କରି ଆସୁଛି ମାଡି। ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଛାତିରେ ଫସିଲାଣି ଛନକା। ଦଶହରାରେ ପୂଜା ବଜାରକୁ ଭସେଇ ଦେବ କି ବାତ୍ୟା। ଶୁ ଶୁ କରି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ମାଡି ଆସୁଥିବା ବାତ୍ୟା ହେଉଛି ଲା ନିନା। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲାଣି ଲା ନିନାର ସ୍ଥିତି। ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି। ବିଷୁବ ରେଖା ନିକଟସ୍ଥ ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅସ୍ଥିରତା ବାଦଲ ଆଚ୍ଛାଦନ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସିଷ୍ଟମ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠ ତାପମାତ୍ରା କମ। ବିଷୁବ ରେଖା ନିକଟସ୍ଥ ପୂର୍ବ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ତାପମାତ୍ରା କମ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର ଭୋଟ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପୁଣି ଆଣିଲେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପୁଣି ଥର ଭୋଟ ଚୋରି ନେଇ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି ବିଜେପି ପାଇଁ ଭୋଟ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନ କରି ରାହୁଲ କିଛି ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ହୋଇଥିବା ଗଡବଡକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କି କଂଗ୍ରେସ ଓ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯେଉଁଠି ଭଲ ରହିଛି ସେଠି ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ହେରାଫେରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ଏବଂ 25 ତାରିଖରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରିବ ଭାରତ। ଭାରତ 24 ଏବଂ 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଦ୍ୱୀପରୁ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏୟାରମ୍ୟାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଭାରତର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ବିକାଶ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଭାରତ ମହାସାଗରର ଏକ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:30ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 3:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋ ଫ୍ଲାଇ ଜୋନ୍ ହେବ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 1430 କିଲୋମିଟର ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ର ସେହି ଅଂଶକୁ ବିମାନ କିମ୍ବା ଜାହାଜ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର ସଭା ମଞ୍ଚରୁ ଶତ୍ରୁ ଦେଶକୁ ଚରମ ବାଣୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସଭା ମଞ୍ଚରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଭାରତ ନିଜ ସରକାର ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବନ୍ଧ ଓ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଦେଶର ପରମାଣୁ ଧମକ ଆଦ୍ୟ ଭୟ କରେନି। ନିଜ ଜନ୍ମଦିନରେ ପୁଣି ଥରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ରୋକଠୋକ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଭାରତକୁ ଆଳ ଆଖିରେ ଚାହିଁଲେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରଠୁ ବି ହେବ ଭୟଙ୍କର ପରିମାଣ। ଦେଶ ନିଜ ସରକାର ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବନ୍ଧ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ମଧ୍ୟ ନିଏ। ପହଲାଗର ଆତଙ୍କୀ ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇ ଶତ୍ରୁ ଦେଶକୁ ଚରମ ବାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର ମୋହନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଅପରାଜିତା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ଶରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଟାଙ୍ଗୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏନ୍ଏସି ମାନ୍ୟତା ଘୋଷଣା କରିବା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଅଫ୍ ମଡର୍ନ ଆର୍ଟ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା, ସୂଚନା ଓ ସହର ଉପଖଣ୍ଡରେ ଆଧୁନିକ ମାଛ ବଜାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର ଅପେଜ କଲେଜରେ ଲାଗିବ ସୁଗାର ଅଏଲ ବୋର୍ଡ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୋଟାପଣକୁ ନେଇ ୟୁଜିସିର ଚିନ୍ତା। ଜଙ୍କ ଫୁଡ ତେଲ ଓ ଚିନି ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବବର୍ଗ। ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଅଏଲ ଓ ସୁଗାର ବୋର୍ଡ ଲଗାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ୟୁଜିସି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି।
परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर उत्तराखंड चमोली रे प्रकृतिर तांडव राति अधरे बादल फटा वर्षा सह भूस्खलन उत्तराखंड चमोली रे नंदानगर बादल फटा वर्षा जोग व्यापक क्षयक्षति होइछि घर द्वार भांगी जाइतबा बेले 5 जण निखोज अछन्ते 2 जण को उद्धार करा जाइछि राति प्राय 2टा बेले प्रकृतिर कराल रूप देखिबाको मिलितिला समस्ते सहितबा अवस्था गाँ को माड़ी आसिला कादुओ मिसा पानी तबे प्रशासन पक्षर लोकों को उद्धार करबा पय उद्यम जारी रहिछि प्रबल वर्षा जोग भूस्खलन होई एभଳି स्थिति देखिबाको मिलिछि लोकों को घर द्वार सब माटी रे मिसि जाय उद्धारकारी टीम पहुंचे युद्धकालीन भित्तिरे उद्धार काम जारी रखिछन्ते बोली खबर मिलिछि परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर कलेक्टरक आदेश आसंता काली ठारू 3 दिन बंद रहिबो सब मद दुकान आसंता काली ठारू 3 दिन बंद रहिबो सब मद दुकान निर्देश देले डीएम आगरार ताज नगरी रे 3 दिन पाए मद्यपान निर्देश करा जबा आगरा डीएम अरविंद मसला बालांगीर ऐतिहासिक राम बराम एवं जनकपुर महोत्सव को नै एही निर्देश जारी करिसंते बोली खबर मिलिछि परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर पुणी भारत विरोधर विश्व उगाड़िले ट्रम्प आगरे भल कहि पछरे पिठिरे भूसिले छुरी चीन पाक सह कले तुलना अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारत को चीन एवं पाकिस्तान सहित तुलना करिसंते भारत को 23 देशर तालिका रे शामिल करा जाय जेउटारे अवैध निशा उत्पादन एवं चालान व्यापक भाव में चली ट्रम्प कहते जे एही देश गुड़िक अवैध निशा एवं सेमानक उत्पादन रे व्यवहृत रासायनिक पदार्थ उत्पादन एवं चालान कर अमेरिका एवं एहार नागरिकों सरकार पर विपद सृष्टि करुछन्ते कांग्रेस रे उपस्थापित तांको राष्ट्रपति न्यूयॉर्क रे ट्रम्प कहते जे से 23 देश को निशा द्रव्यर अवैध उत्पादन एवं चालान रे प्रमुख खेलाड़ी भाव में चिन्हट करिसंते बोली खबर मिलिछि परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर बिहार सरकार को बड़ घोषणा निर्वाचन आसिला बेकारिक कथा सरकार को मने पड़िला दीर्घ 5 वर्ष सरकार रे रहिबा भितरे प्रतिटी सरकार बेकार युवक युवती को प्रताड़ी करुथुबा बेले निर्वाचन आसिले भोट राजनीति को ओलाई बेकारिक पाए कमीर कांदना कांदनी एही क्रम रे एबे बिहार रे विधानसभा निर्वाचन हेबाकू जाउथबा बेले नीतीश सरकार राज्यर लक्ष लक्ष बेकार युवक युवती को प्रलोभित करबा एक भत्ता घोषणा करिसंते नीतीश को घोषणा मुताबिक राज्यर 20 रु 25 वर्ष मध्यरे थिबा ग्रेजुएट बेकारी मानको सरकारी मासिक 1000 टका प्रदान करिवे एही भत्ता सर्वाधिक 2 वर्ष पर्यंत प्रदान करा जिवो एही घोषणार सूचना नीतीश कुमार सोशल मीडिया रे दैछन्ते पुणी एनडीए मेन सरकार को आसिले राज्यर युवक युवती मानको चाकरी प्रदान करिबा दिगरे पदक्षेप निया जिवो आगामी 5 वर्ष मध्यरे राज्यर 1 कोटी बेकार युवक युवती को रोजगार क्षम करा जिवो बोली खबर मिलिछि परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर सुभद्रा योजना को वर्षे लाभवान 1 कोटी रो अधिक महिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन रे राज्य रे आरंभ होइतिला सुभद्रा योजना लक्ष्य तिला ओडिशार महिला को सशक्त और स्वावलंबी करबा देशर एक प्रमुख कल्याणकारी योजना सुभद्रा द्वारा सफल होइचंती प्रधानमंत्री को पूर्वोदय विकासर संकल्प सुभद्रा माध्यम रे आत्मनिर्भरशील होइचंती ओडिया महिला एबे जाए 3टी किस्ती रे प्रदान करा जायछि सुभद्रा टंका एही टंका नै महिला माने आरंभ करिसंती व्यवसाय हेले राज्यर सब महिला को निकट रे पहुंची पारिनी सुभद्रा किछि अयोग्य हिताधिकारी को टंका मिलितबा बेले आउ किछि योग्य एबे भी अपेक्षा रे आवश्यक कागज पत्र अभाव किछि महिला टंका पाइबार वंचित सुभद्रार वर्ष पूर्ति पाए आयोजित होइछि धन्यवाद मोदी राज्यर 338 सीडीपीओ यूनिट रे धन्यवाद मोदी कार्यक्रम करा जायछि बोली खबर मिलिछि परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर शेष रे ट्रम्प को सह कथा हेले मोदी रूसिया यूक्रेन प्रसंग रे कथा हेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सह कथा होइछन्ते अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जन्मदिन अवसर रे मोदी को शुभेच्छा जणाइबा सह रूस यूक्रेन युद्ध संपर्क रे आलोचना करिसंते अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कहते जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांको कथबार्ता खूब भल थिला एवं से निज बंधु को जन्मदिन शुभेच्छा जणाइछन्ते या सहित रूसिया यूक्रेन युद्ध शेष करिबारे सहयोग पाए ताको धन्यवाद जणाइछन्ते ट्रम्प पीएम मोदी को तांको 75तम जन्मदिन गोटे दिन पूर्व फोन करी शुभेच्छा जणाइथिले शुक्ल प्रसंग रे उभय देश मध्यर विवाद रहिछि या सहित भारत सहित संपर्क सुधारबा पाए या अमेरिकार एक प्रयास भाବରେ गुरुत्वपूर्ण संकेत दउछि बोली खबर मिलिछि परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर दिल्ली एम्स रे आधुनिक सर्जिकल रोबोट लॉन्च दिल्ली एम्स रो दक्षता शिक्षा एवं तालीम केंद्र रे आधुनिक सर्जिकल रोबोट लॉन्च करिछि एही प्रयुक्ति विद्या एबे डॉक्टर एवं डॉक्टरी छात्र मानक रोबोटिक सर्जरी तालीम देवा पाए व्यवहार करा जिवो देशर प्रथम सरकारी मेडिकल कॉलेज भाबे दिल्ली एम्स रे एही रोबोट को तालीम प्रदान पाए उपलब्ध करा जाय पूर्वरु डॉक्टर मानक एपरि तालीम पाए विदेश को जिबाको पडुतला एवं विपुल परिमाण रे खर्च करबाको पडुतला एबे दिल्ली एम्स देशरे एही सुविधा उपलब्ध कराई डॉक्टरी शिक्षा को एक नुआ दिशा देखैछि स्वास्थ्य सेवा एवं आधुनिक सर्जरी प्रयुक्ति विद्या को सुदृढ़ करबा दिगरे एही पदक्षेप को गुरुत्वपूर्ण बोली विवेचना करा जाउछि बोली खबर मिलिछि
मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर खलिला सबुदारा अभियोग पोर्टाल सबुदारा बाद पड़ितबा हिताधिकारी पुणी थरे करि पारिबे आवेदन। खलिला सबुदारा अभियोग पोर्टाल एने उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा सूचना दैछन्ते बाद पड़ितबा हिताधिकारी पोर्टाल रे अभियोग करि पारिबे। एसो आउ थरे शामिल पई मत आवेदन करि पारिबे। तबे एही योजना रु 2,85,000 हिताधिकारी बाद पड़िचन्ते। सबुदारा अभियोग पोर्टाल जरिया हिताधिकारी विभाग सहित जोगाजोग करि पारिबे। से मानक समस्त अभियोगर जवाब रखिबो विभाग। सबुदारा योजना नै लोके अनेक अभियोग करुथिले भी यार उत्तर पाई पारु नथिले। एबे सब अभियोगर उत्तर रखिबे विभाग अधिकारी। लोकक अभियोग गुड़िक ब्लॉक कमिटी जांच करिवो एवं परे जिला स्तर को जांच पाई जीवो। जिला कमिटी नेबो हिताधिकारी को नै निष्पत्ति नेबो। यार स्टेटस सब तथ्य पोर्टल रे उपलब्ध रहिबो। सबुदारा योजना रो हिताधिकारी काहेकि बात पड़िले कारण कोन आगो को से माने कोन कले शामिल होई पारिबे। ए सब प्रश्न रो उत्तर पोर्टल रे पाई पारिबे हिताधिकारी। वर्तमान सबुदारा रे 1,09,00,000 हिताधिकारी थिबा बेले 2,85,000 हिताधिकारी बाद पड़िचन्ते। बाद पड़ितबा हिताधिकारी समाधान रास्ता बाहरिबो बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर श्रीमंदिर को जगिबो पुलिस रो बॉडी कैमेरा आनिकी श्रीमंदिर को आउ सेवायत बेसरे अण सेवायत भक्त मानको नै जाई पारिबे नै किमा कोन से पुलिस जेटीबी पॉकेट गरम करबा पाए गोळा बाटरे भक्त मानको श्रीमंदिर भीतर को प्रवेश कराई पारिबे नै। एसपी प्रत्येक सिंह अपराध नियंत्रण पाए किछि स्वतंत्र करबा को योजना रखिचन्ते। एही वर्ग रे श्रीमंदिर सुरक्षा एवं भक्त मानको ठारो उच्च नै घलिया बाटरे छाडुतबा पुलिस को साबर करबा पाए पुलिस छाती रे कैमरा लगाइचन्ते। एनिकी श्रीमंदिर चारि द्वार निकट रे ड्यूटी करुतबा पुलिस माने सेमानको पोशाकर छाती पाखरे नुआ कौशल कैमरा लगाइबे बोली खबर मिलছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर विधानसभा निर्वाचन पूर्वरु बिहार को प्रतिश्रुति रो वर्षा राज्य को केंद्र सरकार 40,000 कोटी भेटी। कांग्रेस एवं आरजेडी उपरे पुणी बर्षिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीडी सहित बिहार को तुलना करतबारु मोदी कड़ा समालोचना करिसंते। बिहार रो उन्नति को दुई दल हजम करि पारु नांते बोली कहबा सह बिहार आसाम और पश्चिम बंग रे अनुप्रवेश को प्रोत्साहन दउतबा मोदी अभियोग करथिले। प्रधानमंत्री आज बिहार रो पुणिया गस्तरे जाय जनसभा को संबोधन करथिले। 3 सप्ताह मधरे यह मोदी को द्वितीय बिहार गस्त थिला। कांग्रेस एवं आरजेडी को मोदी समालोचना करबा सहित एनडीए सरकार को सफलतार हिसाब दैथिले। मोदी विधानसभा निर्वाचन पूर्व बिहार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ उपहार दैचन्ते। बिहार रे 36,000 कोटी टंकार प्रकल्प पाए भित्तिप्रस्तर स्थापन एवं उद्घाटन करिसंते मोदी बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर गाड़ी मालिकंक पाए खुशी खबर आउ देबाको पड़िबोनी चालान टंका मानि नांती ट्रैफिक नियम मोटा अंकर कटिछि कि चालान एबे चालान कटितबा गाड़ी रो मालिक पाए आसीजे खुशी खबर आउ देबाको पड़िबोनी चालान टंका। आपनको गाड़ी रो चालान टंका छाड़ कर देले परिवहन विभाग। खाली आपनको गाड़ी नय पूरा पूरे 13 लाख मालिकंक गाड़ी रो चालान को काटी देछि आउ देबाको पड़ी जरिमाना। एबे देखि चाहि गाड़ी चलांतो नचेत पुणी कटि जबो मोटा अंकर दंड। जदि आपण उत्तर प्रदेश रे गाड़ी चलाउचंते एवं एक बड़ जरिमाना कटि जाइछि तबे चिंता करिवार कोनोसे आवश्यकता नाही। परिवहन विभाग एपरे गाड़ी मालिक मानको एक बड़ आश्वस्ति देइछि। एबे एही लोक मानको जरिमाना रो गोटे टंका मध्य देबाको पड़िबो नाही। परिवहन विभाग सेमानको गाड़ी उपरे जारी होइतबा चालान को संपूर्ण छाड़ करिछि। एही निष्पत्ति द्वारा यूपी रे मोट 12.93 लाख लोक उपकृत हेबे। परिवहन विभाग चालान छाड़ करिवार एही संपूर्ण प्रक्रिया आरंभ करिछि। एथिरे मोट 30 दिन समय लागिबो जहा परे आपण चालान विषय चिंता मुक्त रहिबे बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर जीएसटी प्रभाव सस्ता रे मिलिबो। ए सब शैम्पू साबुन सेवा और सामग्री टिकस जीएसटी रे आसवा परे कंपनी अनेक जिनिस दाम रे परिवर्तन करिছে। एही नुआ दर 22 सेप्टेम्बर रो देश रे लागू होबो। ए सब जिनिस मधरे डव शैम्पू ठारू आरंभ करी लाइफ बॉय साबुन दाम मध शामिल रहिछि। 340 ml डव शैम्पू बोतल 490 टंका रु हास होई 435 टंका हेबाकू जाउछि। 75 ग्राम लाइफ बॉय साबुन रो दाम एबे 60 टंका हेबो। एहा पूर्व 68 टंका थिला। क्लिनिक प्लस 355 ml शैम्पू 393 टंका रो कम होई 340 टंका रे मिलिबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर नियुक्ति पत्र बांटिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। 7टी विभाग रे 1686 जन को नियुक्ति पत्र बांटिले मुख्यमंत्री। भुवनेश्वर इडिक प्रदर्शनी पड़िया ठारे अनुष्ठित नियुक्ति मेला रे नियुक्ति पत्र बंटन करिसंते मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। 7टी विभाग यथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग रे सर्वाधिक 982 जन, जल संपद विभाग रे 413, कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग रे 34, दक्षता विकास और वैषयिक शिक्षा विभाग रे 136, मत्स्य और पानी संपद विभाग रे 23, अर्थ विभाग रे 61 जन और आईन विभाग रे 36 जन। एभली समुदाय 1686 जन को विभिन्न वर्ग रे नियुक्ति पत्र
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପାରମ୍ପର ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ 15 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 11ଟି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଜରିଆରେ ମୋଟ 30,032ଟି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ପ୍ରଥମ 2 ବର୍ଷରେ 65,000 ସରକାରୀ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଜୁନ୍ 2026 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆହୁରି 40,000 ସରକାରୀ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଶସ୍ତା କମିଲା କ୍ଷୀର ଦାମ, ଲିଟର ପିଛା ଏତିକି ଟଙ୍କା କମ। ଘିଅ ପନିର ବି କମିଲା ଦର ଏହି ଦିନଠୁ ହେବ ଲାଗୁ। କ୍ଷୀର ଦାମ ହୋଇଗଲା ଶସ୍ତା, ଲିଟର ପିଛା 2 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହେଲା କ୍ଷୀର। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ଏବେ ପକେଟରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା ଟଙ୍କା। ମଦର ଡାଏରୀ ଏହାର UHT ର କ୍ଷୀର ମୂଲ୍ୟରେ 2 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛି। UHT କ୍ଷୀର ଉପରେ GST 5% ରୁ 0% କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ରୁ ଏହାର MRP ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କମ୍ପାନୀ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛି। ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 27 ଶିଳ୍ପର ଭିତ୍ତି ପଡ଼ିଲା, 25,374 କୋଟି ନିବେଶ, 52,000 ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା। ଶିଳ୍ପାୟନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ଚରଣ ମାଝୀ 27ଟି ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର 12ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ 25,374.34 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହେବ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା 52,000 ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଇସ୍ରାଏଲର ଗାଜା ଉପରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ, ଫୁଟବଲ ଏକାଡେମୀ ଉପରେ ରକେଟ ମାଡ଼। ଇସ୍ରାଏଲର ଗାଜା ଉପରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣରେ ଗାଜା ସହରରେ 91 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମଙ୍ଗଳବାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ଗାଜାରେ ମୋଟ 106 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଗାଜା ସହର ଛାଡୁଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ସୈନ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରକ ସଜ୍ଜିତ ରବର ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲି କହିଛି ଗାଜା ସହରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ କିଛି ମାସ ଲାଗିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 913ଟି ନବନିର୍ମିତ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 913ଟି ନବନିର୍ମିତ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଅନୁକୂଳର 35ଟି, ବାଲେଶ୍ୱରର 77ଟି, ବରଗଡ଼ର 43ଟି, ଭଦ୍ରକର 34ଟି, ବଲାଙ୍ଗୀରର 33ଟି, ବୌଦ୍ଧର 11ଟି, କଟକରେ 26ଟି, ଦେବଗଡ଼ରେ 5ଟି, ଢେଙ୍କାନାଳର 18ଟି, ଗଜପତିର 14ଟି, ଗଞ୍ଜାମର 72ଟି, ଜଗତସିଂହପୁରର 37ଟି, ଯାଜପୁରର 19ଟି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର 18ଟି, କଳାହାଣ୍ଡିର 90ଟି, କନ୍ଧମାଳର 22ଟି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 22ଟି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର 17ଟି, କେନ୍ଦୁଝରର 18ଟି, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର 61ଟି, କୋରାପୁଟର 34ଟି, ମାଲକାନଗିରିର 8ଟି, ମୟୂରଭଞ୍ଜର 7ଟି, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 26ଟି, ନୂଆଗଡ଼ରେ 56ଟି, ନୂଆପଡ଼ାର 10ଟି, ପୁରୀର 68ଟି, ରାୟଗଡ଼ାର 18ଟି, ସମ୍ବଲପୁରର 12ଟି, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର 16ଟି ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର 17ଟି ନୂଆ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ଜର୍ସି ସ୍ପନ୍ସର। ଡ୍ରିମ୍ 11 ପରେ ଆପୋଲୋ ଟାୟାର୍ସ ହେଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜର୍ସି ସ୍ପନ୍ସର। ଏଣିକି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜର୍ସିରେ ଆପୋଲୋ ଟାୟାର୍ସ ଲେଖାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ ଡ୍ରିମ୍ 11 ପରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଜର୍ସି ସ୍ପନ୍ସର କିଏ ହେବ ସେ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ଆପୋଲୋ ଟାୟାର୍ସ ଏବେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ନୂତନ ଜର୍ସି ସ୍ପନ୍ସର ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ନେପାଳ ପରେ ଲଣ୍ଡନ ଗାଦି ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବେ ନେପାଳ ପରେ ବ୍ରିଟେନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଶନିବାର ଦିନ ଲଣ୍ଡନର ସଡ଼କ ଉପରେ ବ୍ରିଟେନ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୁହାଯାଉଛି କି ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନରେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସବୁ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଟମି ରବିନସନଙ୍କ କଥାରେ ସଡ଼କ ଉପରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ ଯୋଗୁଁ ବିକ୍ରି ହେଉନି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଶୁଳ୍କର ପ୍ରଭାବ ଭାରତ ଉପରେ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେରିକା ଶୁଳ୍କ ଯୋଗୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରପ୍ତାନୀ ପ୍ରାୟ 25,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 50% ଅର୍ଡର ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୋମବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଥିବା ପ୍ରାୟ 2,000 କଣ୍ଟେନର ଉପରେ ପ୍ରାୟ 600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଶୁଳ୍କ ଭଞ୍ଜ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ପୁଣି ଥରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଡିଜେରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା, ଜାରି ହେଲା ସର୍କୁଲାର। ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଲାଗିଲା ଅଙ୍କୁଶ। ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ସରକାର ଲଗାଇଲେ କଟକଣା। ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜାରି ହେଲା ସର୍କୁଲାର। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଲୋକ ଉଚ୍ଚତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ଆର୍ସି ଫିଟନେସ୍ ହେବ ବାତିଲ। ସମସ୍ତ ଆରଟିଓ କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ଏସଟିଏ। ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ
STR କଟକଣା ଲଗାଇଛି। ମୂଳ ଢାଞ୍ଚାକୁ ବେଆଇନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିରୋଧରେ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗାଡିର ମୂଳ ଢାଞ୍ଚାରେ ପରିବହନ ଓ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ହେବ ଆକ୍ସନ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ପାର ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ କଟକଣା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଜରିମାନା ସହ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ଫିଟନେସ ରଦ୍ଦ ହେବ। ଯାନରେ ଡିଜେ ସିଷ୍ଟମ, ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର, ମିକ୍ସର, ଲେଜର ଲାଇଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ର ବେଆଇନ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ପାଇଖାନା ପାଣିରୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରୁ ତିଆରି ହେବ ବିଶାଳ କାୟା ବିଲ୍ଡିଂ, ଚକାଚକ ରାସ୍ତା। ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ଯାହାକୁ ଭାରତର ହାଇୱେ ମ୍ୟାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନୀତିନ ଗଡକରୀ ଦେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନୀତିନ ଗଡକରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶୌଚାଳୟ, ପାଣି ଏବଂ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସହିତ କୋଠା ଏବଂ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଦଶହରାରେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଦଶହରାରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ପଶୁପାଳ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ 26 ରୁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। 27 ଓ 28 ତାରିଖରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲଘୁଚାପ 29 ରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ନାଗପୁର ଗତି କରିବ। 29 ରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 30 ତାରିଖ ପରେ ପାଗ ବଦଳିବ। 28 ରେ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା, ତେଣୁ ଷଷ୍ଠୀ ଓ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ସମୟରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବଲାଙ୍ଗୀର, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବରଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, ଭବାନୀପାଟଣା, ତାଳଚେରରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୂଆଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30 ରୁ 40 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଗରିବ ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି ହେଲେ 5.75 ଲକ୍ଷ ମୃତକଙ୍କ ନାଁରେ ରାସନ କାର୍ଡ ରହିଛି। ରାସନ କାର୍ଡ ଇକ୍ୱାଇସି ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ହେଲେ ଏଠି ମଲା ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ରାସନ କାର୍ଡ କରି ସରକାରୀ ଲାଭ ଉଠା ଯାଉଛି। ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣେ ନୁହେଁ, ଏକାଥରେ 5,75,000 ମୃତକଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ରାସନ କାର୍ଡ। ଏକଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ଖୋଦ୍ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏପରି କିଛି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଇକ୍ୱାଇସି ପରେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। 5,75,000 ମୃତକଙ୍କ ନାଁରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ 1,05,000 ଆୟକର ଦାତା କାର୍ଡ ଫେରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ 6 ଲକ୍ଷ ଗରିବ ଲୋକ ଏବେ କାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡ ଆବେଦନ କରି ଅପେକ୍ଷାରେ 14 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଧନୀ ଲୋକ କାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଡ କାଟିବାକୁ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଅନ୍ତର୍ଦେୟ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଧନୀ ଲୋକ ହାତେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ କାଟିବାକୁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଏନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ସଂକେତ। ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୋମବାର ବଡ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଅଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କଲେଜ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ସରକାର ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଲାଣି ରାଜନୀତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ସରକାର ୟୁଟର୍ନ ମାରିବାରେ ମାହିର ବୋଲି ବିସିଜେଡି ସଭାନେତ୍ରୀ ସ୍ମିତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ସ୍ମିତା କହିଛନ୍ତି ସରକାର ଇଣ୍ଟରନାଲ ସର୍ଭେ କରି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନ ଥିବା ଜାଣିଲେଣି। ବାଲେଶ୍ୱର ଘଟଣାରେ ଏବିଭିପି ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ସରକାର ଦି ପାଦ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ପୂଜା ଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ, ପୂଜା ପରେ ନିର୍ବାଚନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାରକୁ କଡ଼ା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଭାରତ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସୁଧାରିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ଆମେରିକା। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟିମ୍। କାଲି ହେବ ଆଲୋଚନା। ଭାରତ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା କାଲିଠାରୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଦକ୍ଷିଣ ଓ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ପାଇଁ ଆମେରିକାର ସହାୟକ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ଭେଣ୍ଡାଲ ଲିଞ୍ଚ ଆଜି ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେ ତାଙ୍କ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏହି ବୈଠକ ଦୁଇ ଦେଶର ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କିଛି ମାସ ଧରି ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ 50% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ପରେ ଭାରତ ସହ ଆଲୋଚନାରେ ଟାରିଫ କେତେ କମୁଛି ତାହା ସମୟ କହିବ ବୋଲି
खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसला बड़ खबर ट्रम्प को भेटे पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पुणी थरे एपरि किछि करिसेंति जहा भारत विरक्त करिपारे। सूचना अनुसार पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को सह एक गुरुत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक करिपारन्ते। पाकिस्तानी सेना मुख्य एवं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मध्य एही बैठक रे जोग देबे। एही मास शेष रे न्यूयॉर्क रे अनुष्ठित होबाकु थिबा जातिसंघ साधारण परिषद अधिवेशन समय पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को भेटिबार संभावना रही बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर एबे 10 लाख जाए यूपीआई रे करि पारिबे पेमेंट। आजिठु लागिला नुआ नियम। यूपीआई व्यवहार करुतबा समस्त उपभोक्तांक पई एक बड़ खबर। भारतीय जातीय पेमेंट निगम यूपीआई पेमेंट सहित जड़ित नियम परिवर्तन करिছে। अर्थात आज उपभोक्ता माने दैनिक 10 लाख टंका पर्यंत पेमेंट करि पारिबे। पूर्वर एही सीमा 2 लाख टंका पर्यंत थिला। अलंकार किणवार सीमा मध्य वृद्धि पाइछि। आसंतो आमे यूपीआई रो नूतन नियम गुड़िको विस्तार भाबरे बुझिबा एवं केउ वर्ग पई केते सीमा स्थिर करा जायछि ता मध्य जानिबा। यूपीआई परिवर्तन साधारण लोकंक ऊपर सीधा सड़क प्रभाव पकाइबो कारण एही संस्था गुड़िको साधारण व्यवसाय क्रेडिट कार्ड पेमेंट एवं अलंकार क्रय सहित जड़ित वर्ग अनुसार सीमा वृद्धि करा जायछि। किंतु मने रखंतु जे समस्त प्रकार पेमेंट रो सीमा वृद्धि करा जाय नै बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर पीएम किसान रो बाद पड़ितबा चाषीक पई बड़ खबर 6 मास बढ़िला केवाईसी अवधि। पीएम किसान रो बाद पड़ितबा चाषीक पई बड़ खबर शामिल हेबाको सरकार देले बड़ सुजोग। केवाईसी अवधि को आउ 6 मास बढ़ाइले सरकार। 8 सेप्टेम्बर आउ 6 मास वृद्धि करिसंती सरकार। सीएम किसान पाउतबा हिताधिकारी पीएम किसान रे केवाईसी अपडेट करी शामिल होई पारिबे। एबे सीएम किसान रे 51 लाख 54 हजार थिबा बेले पीएम किसान रे 34 लाख 85 हजार हिताधिकारी शामिल अछंते। पूर्व वर्ष अपेक्षा अधिक 6 लाख हिताधिकारी पीएम किसान रे शामिल करिसंती नुआ सरकार। अधिक चाषी को जोड़िबा को सरकार करिसंती स्पेशल ड्राइव बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर बारवाटीर नवक लेबर हब मुख्यमंत्री। आगामी दिन में बारवाटीर नवक लेबर हेबा नै कहिसंती मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी। आईपीएल ढांचा रे ओपीटीएल करा जाउतबारु मुख्यमंत्री एने खुशी व्यक्त करिसंती। ओपीटीएल ट्रॉफी उन्मोचन अवसर रे मुख्यमंत्री एने प्रतिक्रिया रखिसंती। आसंता 24 तारिख पर्यंत बारवाटी रे चलिबो ओपीटीएल। ओपीटीएल विजेता दल को 50 लाख और उप विजेता को 25 लाख टंका मिलिबो। सूचना जोग्य जे ओसीए और पारिबा स्पोर्ट रो मिलित उद्यम रे होछि ओपीटीएल बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर पंजाब बन्या प्रभावित को भेटिले राहुल गांधी। विरोधी दल नेता तथा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सोमवार पंजाब रो बन्या प्रभावित को भेटिथिले। राहुल गुरुदासपुरर सबुठो अधिक बन्या क्षतिग्रस्त गां बोली देखिले। नदी बंध भांगी जाय बन्या पानी चाष जमी एवं घर मानकर पसी जाइतिबारो गां रे व्यापक क्षति होइतिला। राहुल चाली चाली गां रे बुलिबा सहित चाषी मानको भेटी सेमानको समस्या बुझितिले। रिलीफ कार्यर समीक्षा मध्य करथिले। ताको ट्रैक्टर रे बसे बन्या प्रभावित अंचल को बुलाइबार देखा जाइतिला। राहुल को गस्त संपर्क रे कांग्रेस एक्स रे सूचना दैचंते। अमृतसर रे पहुंचबा परे स्थानीय कांग्रेस नेता ताको स्वागत करथिले। कांग्रेस नेता पंकज सिंह कहितिले राहुल पंजाब लोकंको दुख भल भावरे बुझी पारंते। अंजाला जाय गुरुदा देशर समस्त को पाए प्रार्थना करथिले। सूचना जोग पंजाब रे बन्या जोग 15 जिल्ला रे 52 जनकर मृत्यु होईछि। सेहि परे 23 जिल्ला रे 2097 गां प्रभावित होइतबा बेले 1,91,926 हेक्टर चाष जमी रे फसल नष्ट होईछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा। वरिष्ठ नागरिकों को प्रति मास रे मिलिबो 3000 टंका। राज्य सरकार को बड़ घोषणा। वरिष्ठ नागरिकों पाई मासिक आर्थिक सहायता वृद्धि करबा को घोषणा करचंते राज्य सरकार। ए अधीन रे 60 रो 69 वर्ष बयसर लोकंक पाई सहायता राशि 2000 टंका रु 2500 टंका वृद्धि करा जायछि। जेतेबेले 70 वर्ष रो अधिक बयसर लोकंक प्रति मास रे 3000 टंका मिलिबो। से कहिसंती 60 रो 69 वर्ष बयसर वरिष्ठ नागरिकों पाई मासिक सहायता 2500 टंका वृद्धि करा जाउछि एवं 70 वर्ष रो अधिक बयसर व्यक्ति माने एबे प्रति मास रे 3000 टंका पाइबे बोली दिल्ली सरकार घोषणा करिदेवा खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। पीएम किसान 21तम किस्ती दीपावली रे कृषकों अकाउंट को आसीबो टंका। समग्र राज्य रे 80 लाख रो अधिक चाषी अछंती जे मानको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रो लाभ दिया जाय। अर्थात प्रति वर्ष एही चाषी मानको अकाउंट को 6000 टंका पठा जाय। सही समय राज्य रो लक्ष लक्ष चाषी को मध्य आलोचना चलिछि जे एथर केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान योजना रो 21तम किस्ती केबे जारी करिवे। अर्थात चाषी को अकाउंट 2000 टंका केबे आसीबो। आपण को जणाई दउछु जे गत थर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त 2025 रे तांको संसद क्षेत्र बाराणसी रो चाषी को अकाउंट को सीधा सड़क 2000 टंका पठाइतिले। एही समय प्राय 20500 कोटी टंका 9.71 कोटी रो अधिक चाषी
ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 21ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ହିଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଆସିପାରେ। ତଥାପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ତାରିଖ ସ୍ଥିର କରାଯାଇନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। କମିଲା ସୁନା, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଅଛି ଦାମ। ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି କମିଲା ସୁନା ଦାମ। ଆଜି ସୁନା ଦାମ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦାମ 1,11,710 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି 1,11,930 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏଥିରେ 220 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦାମ 1,02,400 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି 1,02,600 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏଥିରେ 200 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। 18 କ୍ୟାରେଟ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦାମ 83,780 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି 83,950 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏଥିରେ 170 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ରୂପା ଦାମ ମଧ୍ୟ କମିଛି। 100 ଗ୍ରାମ ରୂପା ଦାମ 14,200 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି 14,400 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏଥିରେ 200 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପ୍ରଳୟ ପରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧାମୀ। ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ପରେ ଦେହରାଦୁନରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଏବଂ ପ୍ରଳୟ ପରର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ ମାଲଦେବତା ଅଞ୍ଚଳର କେଶରୱାଲାରେ ବନ୍ୟା ଏବଂ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷାରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରଳୟ ଜନିତ କ୍ଷତି ଦେଖିଛନ୍ତି ଧାମୀ। ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଳୟ ପରେ ଜେସିବିରେ ବସି ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିଛନ୍ତି। ଧାରା ଅଞ୍ଚଳରେ 100 ମିଟର ଯାଏଁ ରାସ୍ତା ଧୋଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ପାଣି ଘରରେ ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଏବଂ କ୍ଷତିର ଭରଣା କେମିତି ଜଲ୍ଦି ହେବ ସେ ନେଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଧାମୀ। तो दर्शक बंधु ए थिला आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि वीडियोटी भल लागिछि लाइक करबा सहित हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ वीडियो को शेयर करंतु। वीडियोटी संपूर्ण देखिथिबारु आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद।